हे भगवान समस्त प्रदान कर यही अनुपम परमानंदर कल्याण शांति सकल वस्तु शांति विराजमान करो। परमा भागवत जनन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलता आम ध्यानस्थ रहा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 177। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे दिल्ली रू अपनापा को आम अनुरोध करुचु। अपनापा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्ते नीरव रे ध्यानस्थ रहू समस्ते साइलेंस। श्री अरविंदोस सावित्री पार्ट 1 बुक 2 canto 6 kingdoms and godheads of the greater life page 177. As if in her ascent to her lost source she hoped to unroll all that could ever be, her high procession moves from stage to stage, a progress leap from side to greater side, a process march from form to amplier form, a caravan of the inexhaustible formation of a boundless thought and force, her timeless power that lay once on the lap of a beginningless and endless calm, now severed from the spirit's immortal bliss, erects the type of all the joys she has lost, compelling transcend substance into shape. She hopes by the creative act's release to o'erleap sometime the gulf she cannot feel, to heal awhile the wound of severance, escape from the moment's prison of littleness, and meet the irrational with sublimities. In the uncertain time-filled portion here, almost she nears what never can be attained. She sets eternity into an hour, and fills a little soul with the infinity, and immovable lends to the magic of her call. She stands on a shore in the illimitable, perceives the formless dweller in all forms, and feels around her infinity embrace. Her takes no ending knows, she serves no aim, but labors driven by a nameless will that came from some unknowable formless vast. This is her secret and impossible task, to catch the boundless in a net of birth, to cast the spirit into physical form, to lend speech and thought to the ineffable. She is pushed to reveal the ever unmanifest. धन्यवाद। ये आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करार बेल। आज कार्यक्रम माँ और प्रभुंर पद्म पाद तले गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम आमर बापा सुस्मिता को आम अनुरोध करुचु। बापा आपण प्रभु माँ चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करांतु। तुमको देखी से रूपा शोभारे भरा जे कथा तुम
ଶିଖିଆଛି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ପାଶୁ ଶିଖିଆଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ପାଶୁ ଶିଖିଆଛି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ପାଶୁ ଶିଖିଆଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ସେ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା হৃদয় মন্দিরে দেখে তোমার রূপ আখি বুঝি দেলে তুমি আছ মোর হৃদয় মন্দিরে দেখে তোমার রূপ আখি বুঝি দেলে কুহ কিম্পা এতে আবিলতা সতে কুহ কিম্পা এতে আবিলতা সতে ভরিছি সংসার সারা ভরিছি সংসার সারা ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ଦିଅ ମୋତେ ସେଇ ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ସବୁରେ ମାମ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ଦିଅ ମୋତେ ସେଇ ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ସବୁରେ ମାମ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଥାନ ନାହିଁ ଜହି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଥାନ ନାହିଁ ଜହି ତୁମେ ନା ରହିଛ ପରା ତୁମେ ନ ରହିଛ ପରା ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା
आसु शिखियाछि अमूल्य मणि से पारा अमूल्य मणि से पारा ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା ସେଇ ରୂପ ଶୋଭାରେ ଭରା। धन्यवाद अपा एते भावपूर्ण दरदी भरा कंठ बाबुली भाई रचना बहुत सुंदर भाव में समस्त हृदय मन को प्राण को स्पर्श करदेला आपनकर वंदनार गायकी स्तब्धीभूत करदेला आमर समस्त हृदय को एकीभूत करदेला माँ और प्रभु चरण कमल को धन्यवाद अपा आपण सब आसतु एभली सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ को चरण कमल रखु था एवं आम समस्त मन प्राण शरीर को प्रभु माँ को चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद अपा धन्यवाद। बर्तमान समय गोटे सुंदर आलोचना अच्छी बहुत सुंदर समर्पण भाव को नहीं अभय को नहीं माँ अभय कवच को आम अभय कवचर साहाय्य यदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचावृत हो चलने को चाह तेब केवल दुईटी जिन प्रयोजन गोटे जिन प्रयोजन से आम प्रति उन्मिलित रहा एवं हाथ सब धरी हाथ छाड़बानी का हाथ छाड़बानी निश्चित रूप आप बुझी पारुथिबे का हाथ छाड़बानी से परमा दिव्य जनकर हाथ को आम के छाड़बानी छाड़िले कौन हम आपण मान समस्ते जापारे। आज आलोच्य विषय रही मो हाथ धरी चलू था से अभयर कथा कार्यक्रम यही विषय को आलोचना करने आम रसुलगढ़ भुवनेश्वर आम रेणु अपा को अनुरोध करुचु अपा आप जो आलोच्य विषय रखिंट तार आलोचना आरंभ करंतु मो हाथ धरी चलू था। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे परम प्रेममय प्रभु और दिव्य जननी श्रीचरण कमल तले मो हृदय शत शत प्रणाम। ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे माँ और प्रभु दिव्य सानिध्य थिबा समस्त अपा भाई को प्रणाम और वंदे मातरम। आज आलोच्य शीर्षक मो हाथ धरी चलू था। एक कथा माँ कहउछंती तांको प्रिय संतान मानकु आम मानकु माँ कहउछंती मो हाथ धरी चलू था। ए प्रसंग को जीवा पूर्व माँ केतोटी दिव्य बाणी को प्रथमे टिके मन पकेबा। ए बाणी ही आज विषय वस्तु भीतर को जीवा पाई हमको सहायता करिबो। बी श्योर दैट आई एम ऑलवेज प्रेजेंट एमंग यू टू गाइड एंड हेल्प यू इन योर वर्क एंड इन योर साधना। निश्चित रूप से तुम कार्य और साधन तुमको बाट कढ़ी नेबा पाई और साहाय्य करिबा पाई मु सर्वदा तुम मानक भीतर ही रही। इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस एट वंस रिपीट माय नेम माँ माँ। जदि किछि भूल घटे तत्क्षणात मोर नाम माँ माँ जप कर। एवरी डे एट ईच मोमेंट माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। प्रत्येक दिन और प्रति मुहूर्त मोर आशीर्वाद तुम सहित रही। मांकर ए अमृत बाणी ए दिव्य बाणी ही आमको निर्भर प्रतिश्रुति दौची ए सतरे माँ केते करुणामयी से केते कृपामयी केते स्नेहमयी केते प्रेममयी सतरे से आम सहित अच्छा छाई परी से आम सहित सब बेले सदा सर्वदा आम प्रति गति स्पंदन आम निश्वास प्रश्वास आम प्रति पदक्षेप से छाई परी आम सह रही आमर भीतर रही
से आमको आलोकर बाट देखा आम जिते अज्ञान भितर को खसी पड़ुछु से सी आमको कोले नहीं से आमको आलोकर बाट देखा द डिवाइन इज प्रेजेंट इन द वेरी एटम्स ऑफ आवर बॉडी आम शरीर प्रति कोषाणु से पूर्ण हो रही से पूरा माँ तांको वात्सल्य प्रेमर पणतकानी बहुत लंबा तांको प्रेमर पणतकानी तांको वात्सल्य प्रेमर पणतकानी ए धूली मात्र धरणी ए भूमि व्याप्ति व्यापक हो जाइए भूमा पर्यंत आम जहाँ देखुचु ए धूली माटी धरणी आम जहाँ देखुचु आम चारिपाखे आम जहाँ देखुचु आ जहाँ भी न देखी पारुछु आमर दृष्टिर सामने जहाँ रही आम दृष्टिर पश्चात भी अंतराल भी जहाँ रही जहाँ आम देखी पारुना जमी स्थावर जंगम ठारू कीट ठारू आरंभ कर ब्रह्म पर्यंत समस्ते ए सृष्टिर समस्ते पणत कानी तले सुरक्षित अच्छा आम एक केवे भी भूलबानी जे आम अभय पणत तले ही रहीचु अभय आश्रय तले रहीचु सुरक्षा बलय भितर ही रहीचु से सुरक्षा बलय भितर आम समस्त को सुरक्षित कर रखिंट जे सचेतन जे जाग्रत जे जाने से बुझे से जापर जे सतरे से हृदयगम कर हाँ सतरे माँ कितने कृपामयी से आमको प्रति मुहूर्त से आमको कितने सुरक्षा दौरान से अमुक रक्षा कवच होकर आम पाखे अच्छा सुरक्षा बलय भीतर से आमको रखिंट एक जे जाग्रत से जापर किंतु जे अवचेतन भीतर अच्छी से कथा जापर ना आज जो विषय रही मो हाथ धरी चलू था माँ डाकुंट माँ आह्वान करुँच माँ हाथ बढ़ी देती हाथ धरी चलवाई से आमको प्रेम अनै रही सी तो चाहती माँ सब सदा सर्वदा से आम एभली माँ आम पाइछु से सदा सर्वदा चाहते मो संतान माने मो पाखक आस मो हाथ धर तुम बाट चल किंतु आम आड़ू प्रथमे आम हाथ टी सीना बढ़ेदेले हम आम जब आम आड़ू टे आस्पुरा न रही आम आड़ न जाग्रत हम ताहले केमिति माँ आमर हाथ धरवे से आम जब आम आड़ टे आगे हाथ टे बढ़ेदबा ताले माँ आमको कोले नेबे आमको काखे नेबे जीवन पथरी जिते झड़ आसु जिते झंझा आसु जिते बाधा विघ्न आसु जिते घन अंधकार भी थाउ से किसी प्रति भय न माँ ये सबुथ आमको अतिक्रम कर आग को नहीं जाए माँ खाली आमको अतिक्रम कर नहीं जीवन आमको काखे कोले ये विपद भितर से आमको अतिक्रम कर नहीं जीवन खाली से आमको ये विपद आसिले से आमको बहुत टाण करेंगे ये सबको सहीपा ये विपद को सहीपा विपद को सामना करने से आमको शक्ति देवे आमको सामर्थ्य देवे से आमको एत टाण करदे एत सामर्थ्ययुक्त करदे से आम निजे भी निजक जापर ना निजक चिन्ह पार ना सतरे आम भितर एत शक्ति कुआड़ था केमी आसला ये शक्ति सब ये शक्ति ये सामर्थ्य सबू माँ ही दिखती आमको विपद दरकार पड़े से आमको निजे काख करी काखे कोले से आमको विपद रु पारी कर जाती आवश्यक पड़े ए विपद भीतर दे से आमको सुदृढ़ करती आमको टाण करती सब तो से करेंगे कि आम आड़ आस्पृहा टे आसवा दरकार आकुल प्रार्थना टे जागृत हवा दरकार माँ का हाथ धरी चलवार अर्थ निकट में निजक देदेबा निजक समर्पण करदे आम आमर जहाँ कि माँ बहरे आमर अच्छी आम आमर जहाँ कि सबकि आम श्री चरण तले नवेदन करवा ही आशा कर बाट चलवा छड़ा अन्य गति ना माँ ही सबकि ओनली मदर नॉन अदर केवल ही माँ माँ छड़ा आउ कि ना ही आशा कर आम बाट चलवा आम दैनंदिन जीवन में आम 24 घंटिया जहाँ आम करुचु आम सका बिछार उठा ठार पर्यंत उठा पर्यंत यही 24 घंटा सब बेले आम सहित युक्त होकर रहा ताहले माँ जो जो से कहते मो हाथ धरी चलुथा ताहले आम जदि सब सहित युक्त हो रहा ताहले ये जीवन नौका आमर निश्चित भाव में ठिकना जगार जाए पहुंची जीव जंगल रास्ता माँ पुओ 2 जन चलते निर्जन रास्ता दीपटे घंच जंगल मझे रास्ता सर्पिल गति रास्ता से जो दीपटे जो बड़ बड़ गछ सब अच्छे से गचर जो पवन साए साए शब्द करुच्ची से शब्द केमी गोटे गोटे भयातुर भाव सृष्टि करुच्ची सूर्य अस्त हो ना बाहर फर्चा देखा किंतु से फर्चाटा सी आलुटा अल्प स्वल्प आलुओ ये घन जंगल को भेद करी
से रास्ता को आलोकित कर तेणु ये जंगल रास्तार लगुच सदे जमी संध्या नहीं आसला पिलाटी मार हाथ धरिक निर्भर चली निर्भर चली किसी भय ना भ्रांति ना ता मुहर से टिके भी भयर चिन्ह बर्ण भी ना रास्ता पारी हेबा परे जने के प्रश्न करते बड़ घन जंगल केमती पारी होकर आसलु तो डर लगे पिलाटी निर्भर कहूँ भय कौन मो माँ मो पाखे थिला मो मार हाथ धरी मो मार हाथ धरिक चलुली मो माँ भी मत धरती आउ पुणी भय कौन गोटे रूम रे माँ पुओ बस हठात लाइट चलीगला चारिआड घन अंधार किटकिट अंधार हो गला भयर पिलाटी कौन कर दौड़ी आसिक माँ को कुंडे पकाई एवं माँ कौन कर अंधार सस्नेह माँ को कोले नौ यापर पिलाटी निश्चित तार भय ना कि ना कहीं ना माँ ताको धरी माँ कोल माँ ताको कोले नहीं से मार अभय कूल बसी अंधकार जिते घन हो जहाँ भी होना कहीं कहीं तार भय हम कहीं क्या से भय कर माँ कूल अच्छी आम तो भगवती जननी कूल अच्छु माँ को कूल आम अच्छु हे तो बयस आम जिते आगक आसी भी आज आम से दिव्य जननी पाखे शिशु मात्र कोल कौन शिशुटीए टी भाविबा आम आम परिवार रोचु बापा माँ भाई भौणी दादा खुड़ी यही नहीं आम संसार भितर आम गोटे पारिवारिक जीवन टी बंचुछु आम आम परिवार बाहर बंधु बांधव साई पड़िशा एम नहीं सामाजिक जीवन टी बंचुछु यही जीवन भितर पारिवारिक जीवन हो सामाजिक जीवन हो ये जीवन में आम आम समस्त को लेकर परिवार सब रक्त संपर्क बंधु बांधव को लेकर आम जो जीवन टी बंचुछु एम कौन सब साथी था एमती कौन के लगे ना निसंग आसेना केमती गोटे एकाकी मन हुए ना के गोटे निसंगता केमी गोटे जीवन भरी जाए कि ना समय आसिले समस्त था पाखे किंतु लगे जमी एकुटिया एकुटिया लगुच कि गोटे हरइबार दुख अनेक समय मन भर आसी था किंतु समय आसिले एमाने जो मान सब पाखे था समय आसिले से हूँ दूरे चली जाते किंतु एकमात्र जड़े जे कि केबे भी आम ठार दूरे जाए ना जे सब आम पाखे पाखे रही थाए सी होती आमर माँ आमर भगवती जननी से आम सुखरे आम दुखरे आम हसरे आम लुहरे सब से आम पाखे थाए केबे भी ये भगवत जननी माँ आमको केबे हेले एकुटिया छाड़िकी केबे जाते ना ये आमको जीवन में साहाय्य करू बा न करू कि आम पाखे थाऊ बा न थाऊ किंतु माँ सब था सब आमको आम पाखे पाखे से रही था कहीं सी होती माँ गोटे कथा आम सब मन रखा जे भगवती जननी केबे भी कौन सी परिस्थिति आमको दूरे जाते ना भगवत कृपा केबे भी आमको छाड़ी जाए ना सब किसी छाड़ी जाए पारे कि भगवत कृपा और भगवती जननी आमको केबे आमको छाड़ी जाते ना जे आमको आमर सर्वोत्तम अनुसार भल पाती सी होती आमर माँ तथापि अनेक समय आम देखू कि आम अभियोग करूँ माँ पाखे अच्छा अभियोगटी हूँ जे मु तो माँ के डाकुची माँ पाखे केते निवेदन करुच्ची केते प्रार्थना करुच्ची माँ पाखे समर्पण करुच्ची तथापि माँ मोर दुख शुणिलेनी किए कहूँ मोर मोर इच्छा मोर अभिष्टा जहाँ था मुझे प्रार्थना कली किंतु माँ मोर किसी पूर्ण कले ना एत प्रार्थना कली प्रार्थना तो पूर्ण कले ना बर दुख उपरे दुख पुणी मो पाखे मो पहुंची जाऊँगी जमती बेड़ी उपरे कोरडा किंतु जने भाविबा उचित जदि आम माँ आड़ को समर्पण हाथ बढ़े ताले माँ जहाँ करेंगे आम जहाँ करेंगे सर्वोत्तम ही करेंगे आम जहाँ भी से करती से भगवत कृपा परिपूर्ण होकर रही है केबे भी आम भाविया कथा नुहे केबे भी प्रश्न आम भर आसवा कथा नुहे कि माँ को एत डाकिली एत प्रार्थना कली माँ टे शुणिलेनी एत दुख देले एत कष्ट देले एत जंत्रणा देले वास्तव में माँ ही तो जानती आम कौन भल कौन बंद को बाट देखी गले आम साधना पथरे शीघ्र शीघ्र जा अग्रसर हो पार को बाटी आमको साधना मार्ग में शेष सीमार लेकर पहुँचेदब से कथा माँ जानती से सब जानती जहाँ दुख कष्ट आम पाऊ आम जदि से दुख कष्ट को भाविबा से माँ जहाँ भी माँ दौरान से सब माँ कृपा आनंदर सह आम से सबको ग्रहण करवा ताद्वारा कौन हम ना ये जो संकट आम जीवन आसूसी से संकट सब सुजोग परिणत हो जदि आम
ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଛୁ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ହାତଟେ ବଢେଇଛୁ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। ଯଦି ତାହା ହିଁ କରିଛୁ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେବେ। ଯଦି ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ସେ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତଥାପି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ରହିକରି ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ସେ ଥାଇକି ସେ କଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଅବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ବଢାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ମା କଣ କରିବେ, ଯଦି ଶିଶୁ ତାର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ତ କାନମୋଡା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ କରି ଶକ୍ତ ଚକଡାଟେ ମା ଦେବେ, ତାକୁ କାନ ମୋଡିକି ଠିକଣା ରାସ୍ତା ଦେଖିଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିଏ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇ, ମା ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ ବିଛଣାରେ, ସେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ। ମା ସେ କଣ କରେ, ମା ତାକୁ ରାଗେ, ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା ବୋଲି ମା କେବେ ହେଲେ ରାଗେ? ବରଂ କଣ କରେ, ତৎକ୍ଷଣାତ ସେ ବିଛଣା ଚାଦରକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ତା ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର ଶୁଖିଲା କପଡା ପାରି ଶୁଆଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ପିଲାଟିକୁ ତାର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହବ, ଥଣ୍ଡା ନ ହବ, ଆରାମରେ ସେ ଶୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କଣ କରେ, ପରିଷ୍କାର ଶୁଖିଲା କପଡା ପାରିକି ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଯେତେ ଥର ସେ ରାତିରେ ବିଛଣା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ଯେତେ ବି ପରିସ୍ରା କଲେ ବି ମା ତାକୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଭର ରହିଥାଏ ତାର ମା ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କପଡାଟିକୁ, ଓଦା କପଡାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାଟି ବଡ ହେଲା ପରେ, ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବ, ତାହେଲେ ମା କଣ କରିବ? ତାହେଲେ ମା ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ, ଶକ୍ତ ଚକଡାଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦବ, ଆଉ ତାକୁ କହିବ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ଭୁଲ କେମିତି ସେ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତାଗିଦ ବି କରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକଉଛୁ, ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୁଲଟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ବି, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି, ଠିକ ଭୁଲ କଣ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆପଣେଇ ନେଉ, ଭୁଲ ବାଟଟିକୁ ଆପଣେଇ ନେଉ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ମାଟି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଚଡାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଚଡା ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଉ, ପଡି ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚେତା ବସେ। ତାପରେ ଭାବୁ ସତରେ ମା କେତେ କୃପାମୟୀ, ମତେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାଟେ ନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ବାଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଝି ସୁଝେଇ ବାଟକୁ ଆଣିବ, ଆଉ କଥା ନ ମାନିଲେ କାନ ମୋଡି ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚଲେଇ ନବ। ତେବେ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଙ୍କଟ ଆସେ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା କାହିଁକି? ଆମେ ତ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଛୁ, ସମର୍ପଣର ହାତ ଆମେ ବଢେଇଛୁ, ମା ଆମକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୟ କଣ ପାଇଁ? ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ରିମେମ୍ବର ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ଡିପ୍ ଇନ୍ ୟୋର ସୋଲ୍, at all hours. Remember, I watch over your life and progress with love and care and guide your uncertain steps. ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, in spite of your 1000 mistakes, hold on to me. ଆମେ ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ବଡ କଥା। He who chooses the infinite has been chosen by the infinite. ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ତ ଆଉ କୋଉ ବାଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛି କହିହବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କିଏ କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳରେ ଆମେ ଆଜି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ, ଏ ତାଙ୍କ କୃପା ନୁହଁ କି? ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆମେ ଏ କଥାଟି ସତରେ ଭାବିବା, କେତେବେଳେ ନିରବରେ ବସି ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଅନେଇକରି ଭାବିବା, ସତରେ ମା କେତେ କୃପାମୟ, ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ କୃପା ତାଙ୍କର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପଥ ପଡିଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତିକି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ, ଯେତିକି ସମୟ ନେଇକରି ମା ଆମକୁ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଫୁଲର ଶଯ୍ୟା ନୁହେଁ, କୋଉଠି ମସୃଣ, କୋଉଠି କଣ୍ଟକିତ, କୋଉଠି ପୁଣି ବସନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ, କୋଉଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିରାଘର କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲେ, ପଡିଯିବୁ ନାହିଁ, ପଡିଗଲେ ବି ମୁଁ ଉଠେଇ ନେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଉପରେ ତୁ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖି ଚାଲେ, ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଖାଲି ନିର୍ଭରତା ରଖ।
आज आम दुईटी दिग को नहीं आलोचना करने को प्रयास करवा। प्रथमतः आध्यात्मिक जीवन, द्वितीयटा हूँ सांसारिक जीवन। कि देखा गले ये दुईटी जाक जीवन, ये जो आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन, ये दुईटी जाक जीवन कई क्या अलग नुहति। ए दुईटी जाक को लेकर ही आमर ए सामग्रिक जीवन। तेज आमर आम जो जीवन टे बंचुछु, आम जो जीवन यात्रा चली महायात्रा चली आध्यात्मिक जीवन हो बा सांसारिक तेल लुण संसार हो, ये जो जीवन आमर चली ये जो महायात्रा चली माँ केमी यात्रा पथरे केमी माँ आमर हाथ धरी आमको आगे नौ ये दुईटी जाक जीवन को आम ये सांसारिक संसार भितर बाट पड़ी आम आध्यात्मिक जीवन को ये दुईटी जाक जीवन पथरे माँ केमी आमको सहयोग कर विषय टी आलोकपात करवा। धरतु दुईटी वृत्त, गोटे गोटे बड़ वृत्त रही रही एक क्षुद्र वृत्तटे रही बड़ वृत्त भितर एक क्षुद्र वृत्त रही। एक क्षुद्र वृत्तटी हूँ आमर सांसारिक जीवन, आम तेल लुणर संसार। आ बृहत वृत्तटी हूँ आम आध्यात्मिक जीवन। ये दुईटी प्रकार जीवन किंतु कई क्या अलग नुहति, कई क्या भिन्न नुहति। ये आध्यात्मिक जीवन भितर, ये आध्यात्मिक जीवन भितर ही रही आमर सांसारिक जीवन। आ सांसारिक जीवन सहित जोड़ी होकर रही आध्यात्मिक जीवन, कई क्या अलग नुहति। संसार भितर रहीकि जड़े आध्यात्मिक जीवन टे बंची पार, संसार को छाड़ी देकर जड़े योगित हम बा गोटे योग्य जीवन टे बंच निर्वाण तपस्या कर संसार को अलग होभली कथा पूर्ण जुगे आमर परम प्रभु एक चाहना। दुईटी जाक चलिए एक सागर, ये दुईटी जाक क्षेत्र में माँ ही आमको आम पाखे पाखे रही माँ ही आमको साहय करती। आम हाथ धरी ये उत्तीर्ण चेतनार उत्तीर्ण पथरे माँ ही आमको आगे नियंती। प्रथम देखा आम आध्यात्मिक जीवन में माँ केमी दिशारेटी से जो सुड़ंगर सेपारे जो आलु अच्छी से दिव्य आलोक निकट को जोटि की दिव्य आलोकर धारा बर्षुची माँ केमी से बाटे आमको पहुंचे नहीं जाती। यदि माँ हाथ से बाट चलवा तेज केमी से आमको से चेतनार उच्चस्तर तल को नहीं जाए। धरतु जीवन में जड़े व्यक्ति बहुत कथा हासिल कर तार धन दौलत बहुत कमे, धन दौलत जीवन में बहुत कमे, नाम जश पद पदवी एमती केते कौन से जीवन हासिल कर तार समृद्धि अच्छी, समस्त लोग जानते प्रशंसा कर बहुत कथा से जीवन हासिल कर। किंतु जीवन में से जहाँ हासिल करते धन संपत्ति अधिकारी कहीथाऊ त्रितल प्रसाद रही था दुनिया रे बहुत लोग जानी था ना कहीं, किंतु जहाँ भी से पाई था जदि से तार जीवन जदि से भगवत उपलब्धि करें ना, भगवान को जदि से दिन टे आंतरिक भाव में प्रार्थना करे ना, भगवान आड़ को निज को उन्मिलित करना से जहाँ कि पाई सबूता व्यर्थ। से माँ आड़ को जदि निज को खोल न धरी जीवन व्यर्थ मूल्यहीन। तेणु भगवत उपलब्धि हूँ आम जीवन मूल कथा, खाली मूल कथा नुहे भगवत उपलब्धि जीवन खाली मूल कथा नुहे, यह हूँ सर्वश्रेष्ठ कथा और सर्वशेष कथा। आउ कौन कथा ना आउ कि अधिक कथा आपर हो पारे ता ना। भगवान को उपलब्धि करवा, भगवान को अभिव्यक्त करवा, भगवान निजे भगवान हो उठा, यहीटा हूँ सर्वशेष कथा। आपर आ कौन कथा ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ आवर लाइफ इज टू मैनिफेस्ट गॉड हियर। भगवान को आम ये अभिव्यक्त करवा, यहाँ हूँ आम जीवन मूल लक्ष्य। आईटा दूर हो पारे, ये सहज कथा नुहे। भगवान को अभिव्यक्त करवा ये सहज कथा नुहे, दूर हो पारे, दुसज हो पारे। किंतु माँ जब पूर्ण भरोसा रखा यह अति सहज हो, अति सरल हो मार्गटी आम माँ पुस्तक कहुई आमको ये जो जीवन टी दि जाए केवल ही भागवत कर्म और भगवत अभिव्यक्ति साहाय्य निमित्त। ये जीवन आम पाइछु कौन पाइछु? ये सुख विलासपूर्ण जीवन टे बंचा, सुख भितर खाली बंचा, नाम जस ख्याति आपको आम एतिक आम जीवन में कौन कौन सब किसी नुहे। से सबुठ बड़ कथा आम जो भागवत कर्म करवा, भगवत अभिव्यक्ति साहाय्य करने आमको आम जीवन टी दि जाए। जीवन यही कार्य हूँ मुख्य, आ कि नहीं। आ बाकी जहाँ रहा जहाँ जहाँ सब बाकी सब रहा सब किसी गौण, धन रत्न टंका पैसा नाम जश ख्याति ये सब किसी गौण,
ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବତ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତାହା ହିଁ ହେଇ ଉଠିବା ଦିନେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହବ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମା ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ କିଛି ସେ ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ସେମିତି ଚାହିଁବେ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାନ୍ତା, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାନ୍ତା ହଠାତ୍। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ମା ତ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ସେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ କରିଦିଅନ୍ତାନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ହବନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କଣ ଜଡରୁ ସେ ପ୍ରାଣସ୍ତରକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରାଣସ୍ତରରୁ ମନସ୍ତରକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମନସ୍ତରର ସେ ଆଜି ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଧାରା, ଆକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବନି। ଏବଂ ଏଇ ମନସ୍ତରର ସେ ଆସି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଅତି ମାନବ ହବ। ଏଇଠି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିବ ନା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ କରିବା। ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଆମର ଶକ୍ତି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମା କରିବେ, ମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଖାଲି ଆମର ଟିକେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଆଡୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଆସ୍ଫୁଳ ଟିକେ କରିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠେଇବା ଦରକାର ଆମ ଆଡୁ। ଆମେ ପାଦଟିଏ ଉଠେଇଲେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ହାତ ଟିକେ ବଢିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ମା ଆମ ହାତ ଧରି ନେବେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ, ସରଳ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେଇ ଉଠିବ। 1970 ମସିହାରେ ନବବର୍ଷ ବାଣୀରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି? ମା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଡକୁ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଆମ ଆଡୁ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବା ଦରକାର ଉପରକୁ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ। ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଗୋପପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗୋପପୁରବାସୀ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ବିଶାଳ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳେ ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରବାସୀ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସେ ତାର ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାଉଁଶର ଢିରା କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ନା, ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁ ଅଲୌକିକ କଥା ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳୁ ଢିରା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ସଖା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ହିଁ କରିବେ, ଖାଲି ଆମର ସହଯୋଗ ଟିକେ ଲୋଡ଼ା। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଟିକେ, ଆମେ ସେଥିରେ ମାଙ୍କ ପରି ମା ପାଇଛୁ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ତନ୍ତ୍ରଟି ହେବା। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ, ଆମେ ସେମିତି ଟିକେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମ ଅତୀତ ଜୀବନର କଥା, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଟିକେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ନା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଁ କରିଛୁ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ତ? ଆମ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମା ଆମ ହାତକୁ ଧରି ନେବେ। ଯେଉଁ ସାଧନାର ପଥ ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ, ସେଇ ପଥରେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବାଟ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ବାଟରେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଛାଡୁନୁ।
ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ହିଁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛୁ, ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବସିବା, ନା ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନା ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା, ତାହା ନ କରିବା ତାହେଲେ ମା କେମିତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। One might deed can change the course of things. ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦି ଜଣ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିଛି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ ଚାହଁ? ତମେ ମୋତେ ଚାହଁ ନା ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ଚାହଁ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବାଛିଲେ କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଯେ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅଛି ସଂସାର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଧନ ଜନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଆମେ କାହାକୁ ବାଛିବା? ମାଙ୍କୁ ବାଛିବା ନା ଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା? କଣ ବାଛିବା, କାହାକୁ ବାଛିବା? ଏ ଚଏସ୍ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର। ଯେ ସଚେତନ, ଯେ ଜାଗ୍ରତ, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବ। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ବାଛିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ, ଆଉ କିଛି ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ କିଛି ତାର ମା ତା ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଯିବ। ଧନ ଜନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଗୌଣ ହେଇଯିବ, ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୌଣ ହେଇଯିବ। ଭଗବତୀ ଜନନୀ ସାଥୀଟିଏ ହେଇ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେଇ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦିଗକୁ ସିଏ ହିଁ ଆଗେଇ ନେବେ। ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଏଇ ମନୋଭାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ଏଇ କଥା ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସୁଦୃଢ ହାତଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ମା କହନ୍ତି, ଯଦି ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଆଶା ରଖି ବାଟ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଏହା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧ ବାଟରେ ହିଁ ପକାଇଦେବ। ତେଣୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା, ଏଠା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅନାନ୍ତରିକତା ରହିଛି, କେତେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ରହିଛି, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟପଣ ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଖାଲ ଢିପକୁ ସବୁ କିଛି ମା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ମା କହନ୍ତି, ମାଇ ହେଲ୍ପ ଇଜ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ୟୋର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ୱାର୍କ। ଜଣେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ କିଏ ନବ? ନା ସହଜ ଉତ୍ତର ହେଲା ମା ହିଁ ନେବେ। ମା ହିଁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ସେ ହିଁ ନେବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ପ୍ରୟାସ କର, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ। ତୁ ଖାଲି ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଧରି ନେବି, ମୋ ହାତ ଧରି ତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାଟ ଚାଲିବୁ। ଧରନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁନି, ନିଷ୍ଠା ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସୁଛେ ମନଟା ହଲଚଲ ହଉଛି, ତେଣୁ କଥା କେତେ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା? ନା ଏସବୁ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଦରଜା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଦିନେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ମା ହିଁ ଆମର ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୁଦ୍ଧ ଦରଜା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିକ ଟିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଏ ଦିଟା ଯାକୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଦବାନି, କଦାପି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିବ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବାଡା ପିଟା ହିଁ ହବ। ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଭାଗ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଟିକେ ଆଲୋକର ପଛକୁ ଠେଲିଦବ ଏବଂ ନିଜେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଲୋକର ଭାଗଟି ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ତେବେ ସେ କଣ କରିବ
ନା ଅନ୍ଧକାରକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଲୋକର ଦିଗ ହେଲା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ହେଲା ଘୃଣା, ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ କହିବା। ଦେଖିବା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କୋଉଠି ଦୋଷ ରହିଛି, କୋଉଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଆମ ଦୋଷଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମାଆକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାଆକୁ ଜଣେଇବା, ମା ମୋର ଏଇଠି ଦୋଷ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଗାନ୍ଧାରୀ କଣ କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ ତୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମୋ ପାଖକୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ, ତ ଶୋଭନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଅଣ୍ଟାରେ ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ସେ ପଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଟି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିବା ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ସେ କଣ କଲା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭେଦ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ବଜ୍ର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ସେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ସେଇ ଅଂଶଟି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଲା। ତାର ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶ କେମିତି ଜଙ୍ଘକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶକୁ ଭୀମ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଜମା ଲୁଚେଇବାନି। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଦୋଷକୁ ଲୁଚଉଥିବା ତା ସେତେ ସେତେ ବଢିବାର ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ମାଆଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ତା ଉପରେ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଧରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଧନରେ ହଉ, ମାନରେ ହଉ ବା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ହଉ, କୋଉଥିରେ ନା କୋଉଥିରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ତାର ଏଇ ଉନ୍ନତି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଇର୍ଷା ଆସୁଛି କି? କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର କଥା। ସାଧନା ପଥରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଇର୍ଷା ଭାବ ଆସୁଛି, ମାୟାକୁ ରୂପାନ୍ତର କର। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ମା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଇର୍ଷାକୁ, ଘୃଣାକୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବେ। ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ଆସୁଛି ମା ଶାନ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଜଣେ ସାଧକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ରମ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବେ ବି ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେବେ ସେ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏହା ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ, ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ତମେ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଗତି କରୁଛ। କାରଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ତମ ଦୋଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ତମେ ଦୋଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ, ତମେ ଆଉ ଏଇ ଦୋଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଭାବନ୍ତି we are advocate of ourselves but judge for others। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ ଦୋଷକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଓକିଲଙ୍କ ପରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ବାଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଜଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଟିପ୍ପଣୀ ସେମାନେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଦୋଷକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଘୋଡେଇବାନି, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଜଣେ ଯୋଗ ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଦିବ୍ୟଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ବହି ଟିକେ ପଢ, ସେ କହିବ କଣ କରିବି, ମୋର ତ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ବହି ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ବହିଟେ ବସି ପଢୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝି ବି ହଉନି, ଏତେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେ ବହି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। କି କଥା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିବା ଯେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ମୁଁ ପଢିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ହଁ ହେଇପାରେ, ଆଗ୍ରହ ନ ଆସିପାରେ, ପଢିଲେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେ କି, ମାଙ୍କ କୃପାଭିକ୍ଷା କରିଛେ କି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆମେ ହାତ ବଢେଇଛେ କି, ସୁଦାମା ପରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡେଇଛେ କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମୋ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ମତେ ଆଗ୍ରହ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମତେ ସେତିକି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବି, ପଢିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି। ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଯେତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେ ତା ଭିତରୁ ବହୁ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବ। କେତେ ମଣିମୁକ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ପାଇପାରିବ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତ ହଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର। ତା ଭିତରକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ବୁଡିବା,
चेतनार सेते बेसी बेसी ऊर्ध्व को आम गति करवा तेरे जाई जड़े आध्यात्मिक जीवन टे बंची पार आम जीवन में जो परम लक्ष्य दिव्य जीवन प्रतिष्ठा संभव हो पार एधार आध्यात्मिक जीवन कथा आम आम सांसारिक जीवन कथा टी देखा तेलर संसार कथा देखा आम आम जीवन में आम यात्रा कला बेले केते समस्या सब आम सामने आसी पहुंचुची केते अर्थ समस्या केते रोग समस्या आहुरी केते समस्या तो रहिबो किंतु ये समस्यार समाधान किए करिबो ना सबो समस्यार समाधान माँ ही करिबे माँ के पूर्ण भरोसा माँ के पूर्ण विश्वास यदि रखिबा ये सब समस्यार समाधान माँ करिबे परंतु जनकर किसी टंका दरकार 5,000 टंका हो 50,000 हो लक्ष्य हो जहाँ भी दरकार से कौन करिबो से तार 3-4 जन बंधु को तार टंकार आवश्यकता बोलिक से जनइब जन को मागबनी आपको मागब ताको मागब एमती 3-4 जन को मागब कहीं ना कौठू 4 जन को कही कौठू गोटे साहाଯ୍य मिल क्या पाखर किए जन देदेव यही कथा भाविक से क्या जनक पर विश्वास न था 4 जन को से कही था ठीक सेमती जदि आम जहाँ आम आवश्यकता आम केवल माँ को ही कहवा माँ के पूर्ण भरोसा रखा आदि माँ के अखंड विश्वास अचल विश्वास थी ताले अन्य मान कहीं कहवा अनेक लोग अच्छा माँ को कहे आपको कहे ताको कहे अन्य देवादेवी को कहे द्वारा कौन हम विश्वास खंडित होटू किसी मिलबनी यही सब भक्ति भाव आम जब विश्वास यदि आम माँ को केवल निष्ठापर भाव में कृपा पाया आम यदि केवल माँ को केवल प्रार्थना करवा सब कथा होम एमती हम जे आम माँ को जनवा आमर ये अर्थ दरकार से बाटटी सुगम हो सहज हो आर्थिक संकट जहाँ आम पाखे देखा एमती से मध्यम देकी आम आगे एमती मध्यम आसी पहुंची से आमको जो अर्थ आम चाहूलु से अर्थ व्यवस्था एमती भाव में जना पड़ोनी आम पूर्णांग श्रीचंद्र जड़े भाई सी दरमा जो मस को किसी पकेट मन हिसाब से जहाँ दि जाए ताको आणिक से कौन कहते माँ पाद रखी दिखती कहती माँ एति 5,000 टंका आनी मोर ये संसार केमी चलो कथा तू जानी से कहती गर्वर सहित कहती केमी संसार से सुरुखुरे चढ़ी हो जाए एक जना पड़े सब तो कृपा स्नेह श्रद्धा भक्ति विश्वास मुठाए खुद खजा देले से धनर भंडार खोलीदे खाली आम क्षेत्र जगटे देले आम जीवन नौकार से नाउरी से मंग धरी झड़ झंझा जहाँ आसिले से पारी करदे से कात हाथ में कात अच्छी से पणत कान आमको बैकुंठनाथ पट्टनायक से गीतटी जहाँ सुनंदा पट्टनायक कंठरे जीवन से उठिला जीवन पात्र मो भरी केते मते नदेल किछि बोली कहिबी किहे आउ जीवन प्रियतम हरिछ मो भरम तरणी मोर तब सागरे बहिचा तेणु माँ कात धरी ठिकଣା जगह सी पहुंचे आउ डर भय कि ना धरतु देह असुस्थ है आम कौन करवा आम दैनंदिन जीवन कथा अंगे लिभे आम जीवन के दुख कष्ट आसूची देह के असुस्थ होते रोगर समस्या ये समस्या देखा से कौन करवा सब समस्या आम माँ को अनेक एक समस्त अनुभव थी आम आमर जदि किसी देह असुस्थ है अनेक निश्चित भाव में माँ को समस्या कही असुस्थता कथा कही से उपशम पाई आंतरिक प्रार्थना केवे व्यर्थ हुए अनेक रोग ये आंतरिक प्रार्थना अनेक रोग भल हो जाए ये अनुभव ये अनुभूति निश्चित भाव में समस्त तो माँ एमती कौन एमती कहीं डाक्तर ना माँ ठार बड़ एमती कौन महौष एमती कौन औषध ना माँ नाम जप ठार महौषधि ही कम कर एमती कौन सुरक्षा बल ना जहाँ माँ को पंत कांतरू अधिक निर्भर योग्य माँ आशीर्वाद ही अमोघ रक्षा करुच्च पणत कान ही श्रेष्ठ आश्रय स्थल नाम जप ही संजीवनी तेणु देह असुस्थ हेले आम कहीं आम डाक्तर पाक जावाक मना नहीं माँ मना करना कि माँ को जनइबा एवं डाक्तर पाखे चिकित्सित होते माँ सूक्ष्म जाए से निश्चित भाव में सुस्थ हबार सहयोग करेंगे जड़े साधन प्रश्न उत्तर माँ अनेक स्थान कहते सब कथा डाक्तर पाखे जीवार आवश्यकता नहीं प्रार्थना तो अनेक रोग भल हो जाए ऑल सिंसियर प्रेयर आर ग्रांटेड एवरी कॉल इज आंसर्ड तेणु आम सब आम छाड़ीदे माँ पाखे छाड़ीदे
सूक्ष्म भाव में आप्रिशिएट करेंगे द डिवाइन ग्रेस इज विथ अस एंड नेवर लीव्स अस इवन द अपीयरेंसेस आर डार्क आश्रम अब निशिकांत कथा तो समस्त जानते केमती डाक्तर सब आशा छाड़ी देते केतबेले एत अस्वस्थ हो पड़े केतबेले कौन किसी घटी आशंका थाए संभावना थाए किंतु माँ चाहूले जे कवि निशिकांत चाहूले माँ का दर्शन निगला माँ पाखक स्टेज से माँ कह तुम कौन चाह कवि निशिकांत कहले माँ मुझे खाली आपणकर चरण स्पर्श चाहे माँ कौन कले निशिकांत छाती आस्ते कर पादटी को रखिले और समस्त विस्मित कर कवि निशिकांत आस्ते आस्ते सुस्थ हो गले आम से आशीर्वादशील हवा ग्रहणशील हवा हाथ धर जब बात चलवा आम सबकि आम सब समस्या दूर हो लुक इनटू द डेप्थ ऑफ योर हार्ट एंड यू विल सी देयर द डिवाइन प्रेजेंस कस्तूरी मुग कौन करे से कस्तूरी ता नाभिन मंडल में थाए कि सी कस्तूरी बास्ना तेणे तेणे घूरी बुले शेष में विफल हो क्लांत हो मृत्युवरण करे सेमती आम भितर माँ अच्छा आम सब आनंदर उत्स आम भीतर अच्छी आम कहीं अजथार एड़े तेड़े अर्थहीन गहल चहल पाटी कुंड कि मंदिर मस्जिद आम कहीं आनंद खोजा आध्यात्मिक जीवन हो सांसारिक जीवन हो सब क्षेत्र में आमरी भितर आम आम माँ को धरवा हाथ धरी आम बात चलवा तेरे जीवन आम धन्य हम आम जीवन पूर्ण हो ऑल आवर लाइफ ऑल आवर वर्क मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट एस्पिरेशन टुवर्ड्स द सुप्रीमेंटल परफेक्शन माँ को जय वंदे मातरम। धन्यवाद आपा आप जो माँ हाथ कथा आप से होती माँ ये साधारण माँ नुहति माँ माटी ठारू आकाश पंते परिव्याप्त जार शक्ति जहाँकर हाथ धरी केते जे शक्ति प्राप्त हुए एवं जीवन किपरि मधुमय हुए जीवन अमृतर बेणा झंकुरित हुए एवं से हुए दिव्य मानव अति मानव रूपांतरित हुए से माँ हाथ कथा कहते से माँ हाथ कौन अनन्य हाथ से कौन छोटिया हाथ कि माटी ठारू आकाश पर्यंत परिव्याप्त जार शक्ति से शक्ति आम भितर अच्छी आमे तांको भितर अच्छे तांको प्रति केवल आम उन्मिलित रहिबा तांको प्रति आम सम्मिलित रहिबा गोटे करेन्ट प्लग रे जिपरिक सम्मिलित होकर जदि तार सम्मिलित हेले जमी करेन्ट तार सहित प्राप्त हुए से माँ सहित सम्मिलित हेले माँ शक्ति ओतप्रोत भाव में आम प्रति सम्मिलित हो जीवन आमर मधुमित हम कुसुमित हम माँ जब जार साहा नुहे सी एत सरी लक्षे सिंह इच्छा कले न पारती ताकू मारी कुबेर ठारू बड़ी हुए धनवंत विद्या धन ज्ञान बल केवे नुहे तार हत दिव्य जननी अशेष कृपारू तार जन्म जन्म कोटि जन्म फल बढ़ुची जी थरे माँ हाथ धरी तेणु आम समस्ते चलतु माँ प्रति मोमेंट हाथ धरी चलवा साधारण मानुषी मार जदि हाथ धरी जमी एते असुविधा हुए ना से तो दिव्य जननी माँ कथा जहाँ कथा आप कहते से माँ हाथ धरी सबकि ठीक हो सब ठीक हो सब ठीक हो धन्यवाद आपा बहुत धन्यवाद वर्तमान समय होती कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा केवल माँ नाम जप सहित माँ 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 कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त को हर भर माँ।